Hello students, to our class 10 half yearly exam or English question paper Morigao district. To as Morigao district exam hoy goise aru both students yar solution to dibole koi asila. Ji সকল students itiale English exam হোৱা নাই তোমালোকে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাবা ইম্পৰ্টেন্ট আছে। তো আহা চাই যাও Morigao district English paper খন কেনেকুৱা আহিছে। First question to হৈছে আমাৰ statement based question. First statement ত আছে Lencho wrote 2 letters to God. তো এটো কারেক্ট হয় দুখন লেটাৰ লিখিছিলে। Statement 2 হৈছে Lencho had deep faith in God. तो एटू करेक्ट है या करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू तारपिছত 2 नंबर तो सोआ थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंसो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द কি হ'ব নৰ্থ ইষ্ট অপশন বি টু কারেক্ট হ'ব তারপিছত ডে ব্রেক মানে কি ডন অপশন সি তো এবিলাক আমি প্র্যাকটিস কৰা এমসিকিউ হয় আগতেও মই তোমালোকক প্র্যাকটিস কৰাইছো বহুতখন পেপাৰত তো নিশ্চয় পাৰিবা এখিনি নেক্সট আমাক এৰেঞ্জ কৰিব দিছে ফাৰ্ষ্টত কি হ'ব ফাৰ্ষ্টত হ'ব তোমালোকৰ অপশন 3 টু প্ৰথম আহিব দা অনলি থিং আৰ্ট নিডেড ওয়াজ এ ডাউনপোৰ আৰু সময় বচাবৰ কাৰণে তোমালোকে ডাইৰেক্ট অপশনখিনি চাই দিবা অপশন 3 টু কোনটো আগত আহিছে অপশন সি টু আগত আহিছে তো এটো কাৰণে আমাৰ সি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট হৈ যাব তো কেতিয়াবা তোমালোকে এনেকুৱা ট্ৰিকো ইউজ কৰিব পাৰা যাতে সময় বাচে কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আমাৰ ওচৰত ইমান সময় নাথাকিব গুটেখিনি চাই থাকিবৰ কাৰণে 3 পিছত নেক্সট আহিব 1 তাৰপিছত আহিব 2 আৰু লাষ্টত আহিব 4 तो हेनुका पैटर्नत যাব नेक्स्ट 5 नंबर तो सोआ लेंचो वाज ए डेस्क फार्मर की हार्ड वर्किंग ऑप्शन डी टू करेक्ट हबो 6 नंबर तो सोआ ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड ऑप्शन बी टू करेक्ट हबो तो एखिनिও প্র্যাকটিস কৰিছো আমি আগতে क्वेश्चन नंबर 7 আছে द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला टुक प्लेस केতিয়া 10th मे 1994 ऑप्शन बी टू करेक्ट हबो नेक्स्ट 8 नंबर तो सोआ इट इज ए विक्टरी फॉर ह्यूमन डिग्निटी pick the option for what signified human dignity may include here I think here correct answer to option C to hobo equality liberty self respect next tomaloge 9 number to soa the spectacular array of South Africa set was a display of ki hobo here option A to correct hobo military's precision or option B military's loyalty to democracy dutai correct hobo correct answer to hobo amar option D both A and B next tomaloge 10 number to soa 10 number to olop confusion asile यार स्टेटमेंट 1 तो আছে I was not born with a hunger to be free तो एटू करेक्ट हबो स्टेटमेंट 2 আছে I could even enjoy the poor and limited freedom तो एटू I think एटू फॉल्स हबो करेक्ट आंसर तो मोर मते ऑप्शन सी टू हबो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स नेक्स्ट তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা কমন क्वेश्चन বহুত পাবা তো প্ৰথম খিনতে কি কৰি ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকে অলপ নিউ ট্রাই কৰিব চেষ্টা কৰে और पिछर खिनि खियते हे आगर पैटर्नर क्वेश्चन बिलाके आको एंटर करि दिए तो सोआ की আছে 11 नंबर 2 ऑन द लवली ऑटम डे आई वाज एक्कम्पनीड बाय माय डॉटर जिनानी ऑप्शन डी टू करेक्ट हबो एतो আমি বহুত খন ডিস্ট্ৰিক্টত পাই আহিছো ইয়াতো ৰিপিট হৈছে नेक्स्ट 12 नंबर एमसीक्यू तो सोआ लेट फ्रीडम रेन्स गॉड ब्लेस अफ्रीका नेल्सन मंडेला सेड दिस इन कोड কৈছিলে द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑप्शन बी टू करेक्ट हबो नेक्स्ट 13 नंबर तो सोआ इतो आको कमन आहिसे दिस एरिया ऑफ कुर्गिस कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट किमान 30% ऑप्शन सी टू करेक्ट हबो तो एनुका निसना एमसीक्यू तुमालके एथु नाहिबा बहुत प्रैक्टिस करवा होइसे नेक्स्ट 14 तो सोआ ए क्लाइम टू व्हिच हिल गिव्स ए पैनोरेमिक व्यू ऑफ कुर्ग की हिल आसिले ब्रह्मगिरी हिल्स ऑप्शन बी टू करेक्ट हबो 15 तो सोआ मासिर इज ए लार्ज फ्रेश वाटर माने की क्लीन वाटर ऑप्शन ए टू करेक्ट हबो नेक्स्ट 16 नंबर तो सोआ एटु बरको कमन आहि थाके Kurg is famous for coffee, spices, rainforest. Ne all of the above. Option D to correct habo. All of the above. To etu borko ahise aru tumalokor exam to ha chance ase. Next 17 not so statement 1 ase during monsoon it rains so heavy that attracts tourists to visit Kurg. 1 to false habo. Aru statement 2 to correct habo. To monsoon not nohoy during September to March mahot he besi tourist jay. To yar correct answer to A to nohobo A to jodiu dag mara hoy ase to bhul hoy. Correct answer to hobo स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू ऑप्शन डी टू करेक्ट हबो नेक्स्ट केजर लगत की राइम करे रेस ऑप्शन सी टू करेक्ट हबो अमेंडा येर्न फॉर की फ्रीडम तारपिছত विविडर मीनिंग टू की হয় ब्राइट तो এই গুটেখিনি মই তোমালোকক বহুত বাৰ প্র্যাকটিস কৰাইছো তো এখিনি পাৰিব লাগে চকলেট वाज हार्मफुल फॉर एमेंडास एक्नी ऑप्शन सी तारपिছত 22 আছে एमेंडा इमेजिन हारसेल्फ इन ए टावर एज रूपांजेल ऑप्शन डी तो এই গুটেখিনি কমনে পৰিছে কব গলে नेक्स्ट 23 नंबर तो सोआ याद दिया ऑप्शনৰ ভিতৰত কোনটোৱে জংঘলত থকা টাইগাৰটো ৰেফাৰ কৰিছে খুদিছে তো এই সেম এমসিকিউ আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিছিলো দুদিন মান আগত তো এক্সাক্ট আহিছে লকড ইন এ কংক্ৰিট সেল হিজ স্ট্যান্ড বিহাইন্ড বাৰ্স নে ইগনোৰিং ভিজিটৰ তো প্ৰথম তিনটাটো কেজত থকা টাইগাৰৰ বিষয়ে কৈছে ডি টু কাৰেক্ট হ'ব বেৰিং হিজ হোৱাইট ফেংস তাৰছত লিখা আছে টাইগাৰ স্নাৰ্লছ ইন দা কোড জংঘলত অপশন এ টু কাৰেক্ট হ'ব
দ্য ৱৰ্ড ফিটৰ লগত কি ৰাইম কৰে ষ্ট্ৰীট আৰু চিননিমছ অফ প্লাম্প হ'লে ফেট হ'ব তো এইখিনি ইজি আছিলে নেক্সট 27টো চোৱা হু ৱাজ নকিং এট দ্য ড'ৰ ৱেইটাৰ অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব তো এইখিনি গোটেইখিনি কমনে আহি আছে নেক্সট বাকী এইখিনি তোমালোকে নিজে চাই যোৱা কিবা ডাউট বা কনফিউজন পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা আৰু জনাবা যে এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল কাৰেক্ট MCQখিনি দাগ দিয়া হৈ আছে তো আগত এটা ভুল আছিলে সেইটো মই দেখাই দিলোঁ তো বাকীখিনি কাৰেক্ট আছে তোমালোকে চাই যোৱা হ'লেও যদি ভুল দেখা পোৱা কমেণ্ট বক্সত ইমিডিয়েটলি জনাবা মই পিন কমেণ্টত দি দিম এনচাৰখিনি তো চাই যোৱা এইখিনি আৰু এক্সামৰ কাৰণে সকলোকে অল দ্য বেষ্ট কালি যাৰ যাৰ ইংলিছ এক্সাম আছে তো চাই যোৱা এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল পালে লাইক কৰি দিবা লগতে আমাৰ হোৱাটছএপ চেনেলটো জইন কৰিবা লিংক পিন কমেণ্টত দি দিম তাত জইন হ'লে তোমালোকে এক্সামৰ কাৰণে গাইডেঞ্চো পাই থাকিবা আৰু আমি দিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটছবিলাকো তাত সোনকালে পাই যাবাগৈ তো জইন হৈ থাকিবা তাত তো চাই যোৱা এই ভিডিঅ'টো